की नाम असले ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा आदमी लोग आ चुके हैं। देखिए अभी जो आज का ऑल असम डांस कंपटीशन जो है अभी शुरू होने जा रहा है और देखिए पब्लिक लोग आए हुए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए और दोस्तों आज का जो भी नजर है हाय दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार लोहार है और आप सभी को मेरे चैनल राजकुमार लोहार ब्लॉग पे स्वागत है। दोस्तों आज 28 जुलाई 2025 दोस्तों, और दोस्तों आज ऑल असम डांस कंपटीशन होने जा रहा है दोस्तों। आज किश्ती संगा सदिया चपवा में, और ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो चपवा डेली बाजार है उन्हीं का सामने में ये देखिए ये किश्ती संगा है, उसी में आज डांस प्रोग्राम होने जा रहा है दोस्तों। बहुत बड़ा कंपटीशन है और बाहर से बहुत दूर दूर से आने वाला है बोलते हैं दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल राजकुमार लोहार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ अंदर में, अभी तो शुरुआत होने जा रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी तो जस्ट अब मैं पहुँचा हूँ यहाँ में, और अंदर में क्या है वो सब दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी मैं दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा आदमी लोग आ चुके हैं। देखिए अभी जो आज का ऑल असम डांस कंपटीशन जो है अभी शुरू होने जा रहा है और देखिए पब्लिक लोग आए हुए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए और दोस्तों आज का जो भी नज़र है ডাঙৰীয়া তেখেতকো মই মঞ্চৰ ওপৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অন্যান্য আৰু অতিথিবৃন্দ আছে, তেওঁলোক আৰু আমাৰ বিচাৰকো আছে, তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি আছে, তেওঁলোক আহি পোৱাহি নাই, তেওঁ সময়ে সময়ে তেওঁলোকক আমি চিনাকি কৰি দিম। তেওঁ সকলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আদৰণি জনাই অধীৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। লগতে একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ যতীন ছাৰক প্ৰথমে এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা দি আমাৰ যতীন ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে दोस्तों आज का नाम ऑल डांस संबर्धना करने शुरू किए दोस्तों। देखिए जो गेस्ट आए हैं उन लोगों को अभी संबर्धना कर रहे हैं। देखिए यार पिछले हमार गुनिन चटिया डांगरिया तेखेतक এখন ফুলাম গামোচা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। কৰিশ্মা গগৈ এই সম্বৰ্ধনা জনাইছে কৰিশ্মা গগৈ। देखिए दोस्तों स्पेशल गेस्ट लोग को अभी संबर्धना यार पिछले अमलेश्वर गाँव डांगरिया এখন ফুলাম গামোচা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সম্বৰ্ধনা জনাব মনটো পালে, তেখেতো আমাৰ ডান্স ক্লাবৰ এটা তেওঁ কৰ্মকৰ্তা এই অমলেশ্বৰ গাঁও ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰবিৰাম বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াকো তেখেতৰ এখন ফুলা গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সম্বৰ্ধনা জনাব নিশিতা গগৈ। ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ এগৰাকী বিচাৰক আহি পাইছেহি, টেৰেন্স মিলি। তেখেতকো এখন ফুলাম গামোচাৰে এই ক্ষণতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছোঁ। সম্বৰ্ধনা জনাব অঞ্জলি তামাং। আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ শুভাৰম্ভৰ বাবে আমি প্ৰত্যেককে দুআষাৰ চমুকৈ দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰপিছতে আমি
আমাৰ নেক্সট কাৰ্যসূচীলৈ আমি প্ৰতিযোগিতাখনলৈ আগবাঢ়ি যাম তেখেতসকলক চমুকৈ দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মই মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে বিমানক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি হঠাতে এই বিমান ডেন্স ক্লাব অল আছাম বিশ্ব কম্পিটিশ্যন এটা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হৈছে মই এই অনুষ্ঠানত আহি ভাল লাগিছে আমাৰ বিমান তেখেতক মানে কেইবছৰমানৰ আগৰ পৰা গম পাওঁ তেওঁ মানে খুব ডেন্স ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং থকা পাইছিল লাহেকৈ ঊনৈছটকীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি লাহেকৈ আজি হয়তো এটা মঞ্চস্থ কৰিব পাৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁক প্ৰথমে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াত যিমানকেইজন কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক ৱেলকাম আৰু তেওঁলোকে যেন তাতে ভাল ডেন্স প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ ইয়াত গৰম উঠিছে ইয়াৰ উপাদানবোৰ কি কি আছে যাতে পাৰে তেতিয়া হয়তো নৃত্য কৰাৰ বা ডেন্সৰ মান বেছি বৃদ্ধি হ'ব গতিকে এই উপাদানকেইটা লৈ ভালকৈ ডেন্স দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰি মোৰ চমু বক্তব্য